يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. الفاتحة لصاحب الراتب الحمد عمر بن عبد الرحمن عطاس إلى الشيخ علي بن عبد الله بار إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائب إلى الله تائب إلى الله
تائب إلى الله يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق الواجبات عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح سيدنا الحبيب عبد الرحمن ابن عقيل العطاس وابنه صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شاري هذا الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس شاري هذا الراتب أيضا وأصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر والذين به والمنتسبين إليه في جميع الأقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا وذريتنا وجميع جيراننا وجماعتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أوراق الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أوراق والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أوراق أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول والصلح شان ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية
وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تبقى الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحبذك نستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكنافك وأمانك وإياك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين وطهرهم جميعا والأشهاد والصالحين خصوصا ثم إلى محمد الله سمن بن عبد الكريم سمن المدد ثم إلى ولا شيء محمد رسول الله حسب أن الله كريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودمن نفع به وبعلومه بالدارين أمين. Tazakka atau membersihkan diri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita
yaitu pembacaan ratibul atas dan dilanjutkan dengan niat kita sama-sama, yaitu niat talabul ilmi sambil menunggu tibanya waktu salat fardu isya. Mudah-mudahan amaliyah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang diterima, diridhai dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang artinya, sungguh beruntung sekali orang yang membersihkan dirinya dan orang yang selalu mengingat Tuhannya, maka dia laksanakanlah salat pada waktunya. Jadi di dalam ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya orang yang beruntung itu orang yang seperti apa. Kita ini hidup pasti kepingin bahagia, kita ini hidup kepingin beruntung, baik beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Nah, di dunia ini seberapa lah panjangnya kita, 60-70, habis kontrak bulikam kenohon deh. Tapi pun kesana tuh luar biasa lama penantiannya, ya. Nenek kita, kai kita, unyang kita bahari deh, lawas di dalam kubur menunggu-nunggu kiamat belum jadi-jadi lagi. Maka kita selalu doakan kepada mereka. Jadi di dalam waktu Nabi Isra Mi'raj, ada orang nih dipukuli oleh malaikat. Wah, pukul terus. Tiba-tiba berhenti malaikat mukuli. Ampih malaikat ini memelasah di ampih. Jadi si mayit yang disiksa ini bertanya, "Oi, limadza taqifu an darbi?" Apa si dakam nih ampih mukuli aku nih? Ujar dia nih. Jadi ujar malaikat, "Wa kaifa adribuka wa waladuka yastaghfiru laka?" Bagaimana aku bisa melanjutkan memukul engkau sedangkan anakmu memintakan ampun istighfar kepada Allah demi untuk dirimu. Jadi nih orang tua kita dipelasah oleh malaikat, lalu bilanya anak nih astagfirullahalazim li wali walidayya. Atau dengan bahasa kita, ya Allah mohon, ya Allah ampuni dosa abah mamaku. Kedua ini malaikat mukuli. Nah jadi kita bersangka baik saja, insya Allah abah mama kita di alam kubur tuh sedang dapat rahmat saja berkat kita. Setiap hari pasti ada istighfar, pasti ada mintakan ampun, lebih-lebih imbah sembahyang. Habis sembahyang nah, astagfirullah, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Ini. Nah lalu orang yang membersihkan diri tadi kayak apa? Pertama, membersihkan diri atau mensucikan diri jasmani dari segala najis. Nah, yang kita tuh bersih, mandi, hendak sembahyang tuh kalau bisa pakaian sembahyang jangan dipakai untuk pakaian bugawi. Tuh kalau bisa. Ini kada apa lah? Itu begawi, gitu ke masjid, gitu ke anu juga. Duit saling banyakan. Bila-bila menikmati lagi. Ibu-ibu nampina banyak berduit tuh, nukar mukana nah harga 5 juta kan lu pahala. Ini kada 75.000 setengah bulan memakai mententeng. Kenapa? Terkerucut dia. Coba nang mahal tuh pena nyaman, sembahyang nyaman rasanya. Ulun sudah membuktikan namun baju mahal di bawah sembahyang tuh lain rasanya pian. Syukurnya tuh luar biasa. Piannya makan adalah makan iwak karing sapat mariga lawan apa nila bakar mariga lain riganya. Tidak.
Syukurnya tuh lain. Jadi kita banyak bersyukur saja. Jadi membersihi diri. Satu, membersihkan badan, pakaian dan tempat dari najis. Dengan air yang suci, lagi mensucikan atau dengan air mutlak. Ini syarat sah daripada ibadah yang diwajibkan. Nah, kita di rumah tuh berhati-hati kalau misalkan ada anak kecil. Cuman sekarang ini sudah zaman canggih. Anak-anak dipasangi pampres sudah aman dia. Mau zaman dahulu mana ada pampres. Kami berhembur dia. Jadi pakaian bersih, tempat bersih, badan bersih. Itu yang pertama harus kita lakukan kalau kita hendak sembahyang. Yang kedua, bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil itu ialah kencing dan berak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum falyantur zakarahu salasa marratin." Artinya, apabila kamu kencing, maka sebelum kamu membasuh kemaluanmu itu, dianjurkan oleh Nabi untuk mengurut-urut kemaluannya. Ini bagi lelakian. Jadi bila lelakian itu dianjurkan, disunahkan bila bakame, pertama berduduk, jangan berdiri. Nah, bila sudah selesai bakame, itu diurut. Gunanya apa? Supaya air kencing itu bersih, betul-betul. Kada keluar lagi. Itu diurut. Jangan juga terlalu gancang maurut. Berapa kali? Ujar Nabi, salasa marratin, 3 kali. Agar keluar air kencing daripada zakar atau kemaluan tadi. Dibasuh dengan air, baru dibasuh. Kalau misalnya kita bakame, lalu habis itu hendak berwudu, maka disunnahkan imbah bakame itu habis sudah bakame berbasuh sudah, disunnahkan ditadah air lawan telapak tangan, disapuakan pula kemana? Ke bagian di sekitar kemaluan kita, termasuk paha itu dibersih, disapu dengan air yang tadi. Dikhawatirkan kalau ada percikan-percikan kecil nang kada tahu banyak kamih kita itu Jadi mau sudah disapu tuh bersih. Jadi itu cara kita membersihi diri kita. Terutama dari najis hadas kecil, yaitu daripada kencing ataupun berak. Jikalau berak, basuhlah dengan air hingga hilang warnanya, baunya dan rasanya. Jadi bila kita buang hajat, cara membersihkannya, ya dihilangkan bendanya, dihilangkan warnanya. Hibah melihat warnanya, kada usah melihati rasanya bang, dijilatlah. Bukan kayak itu, dirasa-rasa. Rasanya sudah keset, berarti bersih. Tapi kalau masih belender, itu belum bersih namanya. Dicium pak, kada usah. Dicium berbau, itu bukan di situ karena itu sudah dimaafi aja. Dan tidak disunahkan untuk mencium. Jadi nang bersihnya tadi najis yang berak tadi dihilangkan baunya, rasanya, bendanya. Jadi apabila sudah rasa keset, kada lendir lagi, itu sudah bersih. Yang demikian dinamakan suci badan pada syariat atau bersih pada syariat. Jadi secara syariat kita sudah bebersih. Apa yang kita bersihi? Badan kita, pakaian kita, tempat kita untuk sembahyang tadi. Yang kedua, membersihkan diri jasmani dan rohani pada hakikat. Ini kayak apa kita?
Membersihi diri jasmani kita ini menurut hakikat seperti apa? Ada dua. Satu, kepercayaan dan keyakinan bahwa diri jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Ini kita harus tahu beritaan supaya tahu asal diri kita. Jadi pertama yang kita lakukan, kita sadari, kita ketahui bahwa ketika kita hendak membersihi diri kita deh. Kalau yang tadi kita bicarakan tadi, bersih tempat, bersih pakaian, bersih badan, ini secara syariat. Nah, secara hakikat, yang pertama kita lakukan bahwa kita yakin diri kita ini asalnya daripada Nur Muhammad. Ini. Yang kedua, perasaan dan sekalian pikiran jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Jadi kita merasakan, coba pian pikirkanlah, manusia sebanyak ini, sedunia nih, asal usulnya tuh satu ya. Secara zahir dulu. Siapa? Sperma Nabi Adam ya. Sampai wah ini kan udah habis-habis lagi. Hah. Saking banyaknya deh. Nah, itu secara zahir, tapi yang sesungguhnya, hakikat yang sesungguhnya berasal daripada Nur Muhammad. Nah, kita harus tahu itu. Wah, kenapa? Karena kita sampai ke dalam kubur ditakuni itu. Takuni. Jadi perasaan dan sekalian pikiran. Jadi pikiran kita, perasaan kita, bahwa kita meyakini diri kita ini adalah baik jasmani ataupun rohani, itu adalah Nur Muhammad. Yang ketiga, membersihkan hati dengan zikir dan musyahadah wujudullah, yang dinamakan, yang demikian dinamakan bersih pada ma'rifat. Setelah suci pada syariat, suci pada hakikat, dan suci pada ma'rifat, kemudian barulah kita mengerjakan sholat. Jadi kada gampang-gampang toh. Jadi ada 3 tahapan. Satu, bersihi badan. Secara syariat, fikih kita kaji. Kayak apa cara bersuci, istinja, sudah dipelajari. Yang kedua, di dalam hati itu kayak apa? Nah, hati kita meyakini bahwa asal kejadian kita, diri kita, jasmani kita, rohani kita adalah asalnya daripada Nur Muhammad. Jadi nang begawi itu kisahnya kan, nang apa namanya, nang beribadah itu jangan merasa kita. Jadi harus ada rasa itu tadi, artinya bahwa kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Nah, itu di dalam hati. Namun disampaikan ini kan kita belajar. Menurun kada menyampaikan berdiam sih, hibah pian tahu. Nah, itu jadi makam ta'lim boleh aja. Jadi ada 3 tadi. Syariat, kita bersihi badan kita melalui istinja tadi. Hakikatnya mengetahui bahwa diri kita ini asal daripada Nur Muhammad. Kemudian lalu yang ketiga, suci pada ma'rifat. Maksudnya apa? Hati kita tuh sambil berzikir, mengingat Allah, dan langsung musyahadah. Musyahadah ini menyaksikan gawian. Coba pian pikirkanlah. Bulan dahulu kalau di Istana Kuling tuh ada wayang. Ada wayang, Wak. Si dalang nih mengikuti wayang. Nah, aja wayang mau main akan selesai acara buat di dalam pati wayang nih. Adalah wayang nih protes lah. Jadi dah pula. Nah, ini gambaran lawan kita. Tadi kita sembahyang maghrib. Kita pikirkan bujur-bujur. Kita seorang kah? Kehendak kita kah?
Kekuatan kita seko kah? Tapi hati kita ada Allah Ta'ala nolongnya aku nah. Nah ini yang dimaksud daripada ma'rifat. Artinya tahu diri bahwa gawean ini bukan gawean kita semata, namun adalah perbuatan Allah yang nampak di dalam batang tubuh kita. Nah ini pian kalau bisa mengamalkan, nah godaannya paling banyak. Contoh pian lah, ulun ancak mana memadahkan ini. Sudah ditunggu-tunggu berjanji pulang jam 1, laki nih sekalinya molor jam 3, 6 bini. Nah ayo, kira-kira si laki kita tuh kawal lah inya nang hendak bulik jam 1 tuh kenapa kada kawa? Inya siko kah atau memang ada kehendak Allah Ta'ala kah? Jadi kita tuh artinya nih mun hendak sarik tuh separuh-paruh aja, jangan sampai terlalu ke dalam. Kalau kita sarigi gawin Allah Ta'ala kan ya? Jadi hati kita, pikiran kita menyadari, ya, menyaksikan apa yang disaksikan wujudullah, keberadaan Allah. Dan Allah Ta'ala kudrat, iradat, berkehendak, ilmu Allah Ta'ala mengetahui, hayat, hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Tadi kita baca Fatihah sembahyang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik si imam ataupun si makmum paling kada ada sepersekian detik ingat kalam Allah Ta'ala. Baik si imam ni baya rangganya mah apa nih bahasa teh? Raga mah ya. Nang membuat inya kau bersuara baca Fatihah tuh Allah Ta'ala tah. Nah, jadi maksudnya kan artinya di dalam hati kita tuh ada seperti itu. Nah, lalu teringat kita sadar diri kita bahwa diri kita itu lemah, tidak ada apa-apanya. Nah, jadi bila sudah bersih badan, tempat, pakaian secara syariat sudah bersih. Kemudian menurut hakikat diri kita nih nah, roh, jasmani dan rohani berasal daripada Nur Muhammad. Lalu itu ngarannya suci pada hakikat. Yang ketiga, hati itu sambil mengingat, berzikir lawan Allah Ta'ala, memusyahadahkan af'al Allah Ta'ala, baru kita sembahyang. Jadi makanya jangan hendak gasak-gusuk langsung Allahu Akbar, jangan, bertata dulu. Nah, ia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, orang melajari kan kayak itu. Habisnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini secara bacaan-bacaan di luar sembahyang. Menghadirakan supaya hati kita itu sadar bahwa kita ini kada bisa apa-apa kalau bukan karena pertolongan Allah di dalam kita sembahyang tadi. Nah, kemudian masalah sembahyang, masalah sholat. Ketahuilah bahwasanya sholat adalah tiang agama dan bangunan Islam yang paling agung di antara kelima bangunannya, sesudah 2 kalimat syahadat. Jadi ibarat bangunan dah. Islam itu ibarat bangunan, maka tiang agamanya itu tiangnya adalah sembahyang. Dan ini yang terbesar setelah syahadat. Jadi kalau misalkan orang ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu tak ada salat dia. Puasa tak ada, berzakat tak ada, haji pun tak ada dia. Tapi dia tetap aja bersyahadat. Nah, ini tetap aja dia dihukumkan sebagai muslim. Yang meninggal wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib dikuburkan, wajib disalatkan. Itu. Tapi mau syahadatnya parai total, nah itu lain amdo. Tak sebelah sana ngarannya. Mengubur jangan di-skip, nyebarang sedikit sebentar. Hati-hati kita jaga, makanya kita suruh membaca zikir hifzul iman. Itu di dalam risalah amali ada dibuatakan zikir
supaya menjaga iman jangan sampai hilang. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghaffar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bagus dibaca baik pagi ataupun sore supaya menjaga iman. Jangan sampai mengelupas iman, jangan sampai hilang. Pon, ada tuh di buku Risalah Amali ada. Cari nantilah. Mungkin kadang cari di Google uyuh lagi kena. Kena difotokopiakan kena ya. Insyaallah kena dicarikan lah. Itu bagus dibaca. Kita Tuhan-Tuhan ini sanggup banyak-banyak ya. Mudah-mudahan artinya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia, selamat nanti di akhirat. Bukan kita saja, anak bini kita, cucu zuriat kita mudah-mudahan selamat bertahan. Amin. Nah, kemudian jadi sesudah 2 kalimat syahadat, maka itu sembahyang. Seperti tempat kepala terhadap tubuh. Jadi kalau diibaratkan tubuh, sembahyang tuh apa? Ibarat kepala. Jadi punya kada sembahyang, kada bawa kepala, pasti itu. Tapi hidup aja sih makan gancang aja juga. Kan kita itu beda bana sama binatang. Binatang kayak nyamuk, lalat, semut. Pokoknya jenis-jenis binatang yang kecil seperti itu, jenis binatang lah. Selama dia ingat lawan Allah Ta'ala, dia tidak akan mati. Nyamuk tuh, habis menggigit kita, menggigit. Wah, berbunyi, sakit pula. Kita tapak berhemat, sebelum kita tapak, terabang dia. Kenapa? Karena dia masih ingat lawan Allah Ta'ala. Jadi kan bakalan mati. Jangannya kita nih manusia kayak itu asal lupa lawan Allah Ta'ala mati. Kada ketabukan tukang kubur tuh pian. Tapi ada hikmahnya juga, kita lupa, beringat pulang lah. Amun coba kada berlupaan lawan Allah Ta'ala, ingat lawan akhirat, sunyi pasar. Ampihan orang menanam sawit tuh ampihan. Berzikir terus, bertasbih. Tapi karena ada lupa, lalu tetap kehidupan tuh menjadi teratur. Nah, kemudian demikian pula orang yang tidak mengerjakan salat berarti tidak beragama. Demikianlah yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memelihara salat, mendirikan dengan khusyuk dan tetap mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min kulli hali ahlina bi rahmatika ya rahim ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.